mtu mmoja mwenye ukoma alimwende Yesu, akapiga magoti akamwomba, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akamwonea huruma, akanyosha mkono wake, akamgusa na kumwambia, nataka takasika. Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasika. Kisha Yesu akamwambia aende zake upesi. Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasika. Kisha Yesu akamwambia aende zake upesi. Na mimi leo imani nainua kwako, nitete, nitembelee, niguze, nishibesi. Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasika. Kisha Yesu akamwambia aende zake upesi. Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasika. Kisha Yesu akamwambia aende zake upesi. Yesu akamwonea huruma, akanyosha mkono wake, akamgusa na kumwambia, nataka takasika. Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasika. Kisha Yesu akamwambia aende zake upesi. Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasika. Kisha Yesu akamwambia aende zake upesi. Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasika. Kisha Yesu akamwambia ende zake upesi. Mara ukoma ukamwacha mtu huyo, akatakasika. Kisha Yesu akamwambia